Amen. Praise God. Pastor Jesse here and Apostle Miret of a Living God Service. Amen. Amen. Pastor Jesse እና አፖስተል ምህረት ዛሬ ደግሞ በእሁድ መደበኛ ፕሮግራማችን ላይ ተገናኝተናል። This is our Sunday morning gospel service and amen. So welcome everybody. ሁላችንም እንኳን ደህና መጣችሁ ልንላችሁ እንወዳለን። ዛሬ ደግሞ የእሁድ መደበኛ ፕሮግራማችን ነው። My wife Apostle Miret is going to lead us in songs. We're going to worship God. Before you do that, could you please pray and we'll begin our service. We'll preach the message afterwards. በመጀመሪያ ከኔ ጋር እንጸልይና ከዛ ወደ አምልኮ እንሄዳለን። እግዚአብሔርን ከኔ ጋር ደግሞ በመጀመሪያ እንጸልያለን። ሃሌሉያ። Heavenly Father, we thank you for this morning. Thank you for your help. And Lord Jesus, we come here before you, Father. In your presence, there is freedom today. Set us free from any kind of stress, any kind of captivity, any kind of chain. Father, because your name is high, Lord Jesus, we give you the glory. Lord Jesus, because you deserve the glory, Father. Today we are worshiping you. And Lord, please come in this place. Holy Spirit, we invite you this place. And Lord Jesus, help us to fill up your presence here. Lord Jesus, thank you. And we are against of any evil spirit destruction. Help us. In Jesus' name we pray. Amen. Lord. Amen. Hallelujah. Amen. So today we are going to worship Worthy is Your Name. The first song will be Worthy is Your Name, then Amharic. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. It was my cross you bore, so I could live, and the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Hallelujah. Be exalt your name. Hallelujah. Sorry. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Lord, I need you. Lord, I need you. Every hour I need you, my one
defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Lord, I need you. Lord, I need you every hour. Every hour I need you, my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. All I need is you. Hallelujah. All I need is you, Lord. It's you, Lord. All I need is you. 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 You hold the universe. You hold everyone on earth. You hold the universe. You hold everyone on earth. All I need you. All I need is you. Hallelujah. All I need is you, Lord. It's you, Lord. All I need. All I need is you. 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 What is your name? Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Hallelujah. Praise God. Now is the time to sing Amharic. Hallelujah. Amen. Because we are international people here. We are international couple. Praise God. Ethiopia and America. Hallelujah. Amen. Combined together. Hallelujah. We sing in different hymns and different words in different language. Hallelujah. Amen. Because when we go to heaven, it will continue singing. Yes. Hallelujah. With angels. Hallelujah. Praise God. Alisham lela lela neger. Hallelujah. I don't desire anything except you. That's the song I'm gonna sing. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Alisham lela lela neger. Menyote ante ብቻ ማክበር የበላይ የሆነ በሕይወቴ ያንገስ መላ እኔነቴ ሌላውማ ካንተ ውጪ ሌላውማ ገብቶኛል ለኔ እንደማይስማማ አየሁት ለኔ እንደማይስማማ ገብቶኛል ለኔ እንደማይስማማ አየሁት ለኔ እንደማይስማማ አይን አንስቼ
ከሌላው ላይ ሾምኩ ጌታዬ በልቤ ላይ ግራ ቀኝ ብልም አያምርብኝም ያላንተ ለኔ አይሆንልኝም እርካታዬ እርካታዬ ነህ እርካታዬ ነህ እርካታዬ ነህ እርካታዬ ነህ ወግ ማረጌ ነህ ወግ ማረጌ ነህ ወግ ማረጌ ነህ ወግ ማረጌ ነህ አልሻም ሌላ ነገር ብርገቴ አንተን ብቻ ማክበር የበላይ የሆነ በሕይወቴ ያንግስ መላው እኔነቴ ሌላውማ ካንተ ውጪ ሌላውማ ገብቶኛል ለኔ እንደማይስማማ ገብቶኛል ለኔ እንደማይስማማ አየሁት ለኔ እንደማይስማማ አየሁት ለኔ እንደማይስማማ ልቤ ጽኑ ነው ተማመንኩብህ ዘመኔን ላንተ ያልሰጠሁ ምራን ጌታዬ ወደ ወደድከው እኔነት የለኝ ሁሉ ያንተ ነው እርካታዬ ነህ እርካታዬ ነህ እርካታዬ ነህ እርካታዬ ነህ ወግ ማረጌ ነህ ወግ ማረጌ ነህ ወግ ማረጌ ነህ ወግ ማረጌ ነህ ሃሌሉያ ያሰብኩት ባይሆን የተመኘሁት ሰላሜ በዛ ባንተ ያገኘሁት አላማርርም ይሁን ያሰብከው አላማ ለኔ ሁሌ በኔ ነው እርካታዬ ነህ እርካታዬ ነህ እርካታዬ ነህ እርካታዬ ነህ ወግ ማረጌ ነህ ወግ ማረጌ ነህ ወግ ማረጌ ነህ ወግ ማረጌ ነህ አልሻም ሌላ ነገር ምኞቴ አንተ ብቻ ማክበር የበላይ የሆነ በሕይወቴ ያወደ መልካምነቴ ሌላውማ ካንተ ውጪ ሌላውማ ገብቶኛል ለኔ እንደማይስማማ አየሁት ለኔ እንደማይስማማ Hallelujah, praise God. Praise God. Amen. Praise the Lord. እግዚአብሔር ይመስገን. Praise God. God is awesome. God is powerful. God is holy. God is here. And God is right there with you today. Amen. እግዚአብሔር ትልቅ ነው እግዚአብሔር ቅዱስ ነው የሱ ህልውና በእኛ ውስጥ አለ እዚህም አለ እናንተም ጋር አለ We're going to sing one more hymn that God had put on my heart. አሁን ደግሞ አንድ መዝሙር ጨምረን ደግሞ እንሰምራለን The hymn gives glory to God. It's called He Brought Me Out. ይሄኛው ደግሞ ዝማሬ ይሄኛው ደግሞ ዜማ ደግሞ ለእግዚአብሔር ክብር የሚያመጣ ነው ወደ አመጣኝ ወደ ራሱ And the chorus goes, He brought me out of the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He put a song in my soul today, a song of praise. Hallelujah. Amen. Amen. Let's try it together. አወጣኝ ሃሌሉያ
He brought me out of the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He put a song in my soul today. Amen. A song of praise. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 1. My heart was distressed neath Jehovah's dread frown, and low in the pit where my sins dragged me down, I cried to the Lord from the deep miry clay, who tenderly brought me out to golden day. He brought me out of the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He put a song in my soul today, a song of praise, hallelujah. He placed me upon the strong rock by his side. My steps were established while here I abide. No danger of falling while here I remain, but stand by his grace until the crown I gain. He brought me out of the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He put a song in my soul today, a song of praise, hallelujah. He gave me a song, 'twas a new song of praise. By day and by night its sweet notes I will raise. I'll sing I'll sing of salvation at home and abroad, till many shall hear the truth and trust in God. He brought me out of the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He put a song in my soul today, a song of praise, hallelujah. I'll sing of his mercy I'll sing of his wonderful mercies to me. I'll praise him till all men his goodness shall see. I'll sing of salvation at home and abroad, till many shall hear the truth and trust in God. He brought me out of the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He put a song in my soul today, a song of praise, hallelujah. I'll tell of the pit with its gloom and despair. I'll praise my dear Father who answered my prayer. I'll sing my new song, the glad story of love, then join in the chorus with the saints above. He brought me out of the miry clay. He set my feet on the rock to stay. He put a song in my soul today, a song of praise, hallelujah. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah, praise God. One day, when God blesses us with instruments and singers, more singers, you won't have to listen to me sing anymore. Amen. አንድ ቀን እግዚአብሔር ሲባርከን ደግሞ በሙዚቃ መሳሪያ እንደዚህም ደግሞ በዘማሪዎች ከዛ በኋላ እኔን አትሰሙኝም በመዝሙር ነው የሚለው። በእርግጥ ለእግዚአብሔር ክብር እንዘምራለን። ሃሌሉያ። But until then, we're going to use what God has provided. Amen. እስከዛ ድረስ ደግሞ እግዚአብሔር ያዘጋጃል። ስለዚህ And believe it or not, even with my scratchy voice, God and poor singing, God will use it to do what he wants to do, because I'm doing it by faith. Amen. በእርግጥም በተበላሸ ድምፅ ወይንም ደግሞ የተለያየ ነገር ባለበት አይነት የድምፅ አወጣጥ እንኳን እግዚአብሔር እንደሚሰራ እግዚአብሔር እንደሚናገር አምናለሁ። So, Apostle Minette already prayed. We're going to go ahead and get into the service. Go ahead and turn in your Bibles to 2 Kings chapter 18. ፕሮግራማችን ጀምረናል። አሁን ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ቃል የምንሄደው ፓስተር ጄሲ ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔርን ቃል ይዞልን የሚመጣው ሁለተኛ ነገሥት ላይ ነው የምንሄደው። Amen. We're going to preach a message today with the help of the Holy Spirit called God. There's no God can save like our God. ማንም የለም የሚያድን ከኛ ሌላ እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም የሚያድን። No God can save like our God. ማንም አምላክ የለም እንደሚያድን ከእግዚአብሔር ሌላ። Amen. Amen. And so we're going to begin in 2 Kings chapter 18.
ሁለተኛ ነገሥት 18 ላይ ነው የምንሄደው። We're going to begin in verse 22. Actually, we'll begin in verse 19. 19 ጀምሮ እናነባለን። ቁጥር 19 And Rabshakeh said unto them, Speak ye now to Hezekiah, thus saith the great king, the king of Assyria, What confidence is this wherein thou trustest? Thou sayest, but they are but vain words. I have counsel and strength for the war. Now on whom dost thou trust, that thou rebellest against me? Now behold, thou trustest upon the staff of this bruised reed, even upon Egypt, on which if a man lean, it will go into his hand and pierce it. So is Pharaoh, king of Egypt, unto all that trust in him. But if ye say unto me, Trust in the Lord our God, is not that he whose high places and whose altars Hezekiah hath taken away, and hath said to Judah and Jerusalem, Ye shall worship before this altar in Jerusalem? Now therefore I pray thee, give pledges to my lord the king of Assyria, and I will deliver thee 2,000 horses, if thou be able on thy part to set riders upon them. How then wilt thou turn away the face of one captain of the least of my master's servants, and put thy trust on Egypt for chariots and for horsemen? And am I now come up without the Lord against this place to destroy it? The Lord said to me, Go up against this land and destroy it. Then said Eliakim, the son of Hilkiah, and Shebna, and Joah, unto Rabshakeh, Speak, I pray thee, to thy servants, in the Syrian language, for we understand it, and talk not with us in the Jews' language, in the ears of the people that are on the wall. But Rabshakeh said unto them, Hath my master sent me to thy master, and to thee, to speak these words? Hath he not sent me to the men which sit on the wall, that they may eat their own dung and drink their own piss with you? Serious. Then Rabshakeh stood and cried with a loud voice in the Jews' language, and spake, saying, Hear the word of the great king, the king of Assyria. Thus saith the king, Let not Hezekiah deceive you, for he shall not be able to deliver you out of his hand. Neither let Hezekiah make you trust in the Lord, saying, The Lord will surely deliver us, and this city shall not be delivered into the hand of the king of Assyria. Hearken not unto Hezekiah, for thus saith the king of Assyria, Make an agreement with me by a present, and come out to me, and then eat ye every man of his own wine, and every one of his fig tree, and drink every one the waters of his cistern, until I come and take you away to a land like your own land, a land of corn and wine, a land of bread and vineyards, a land of oil, olive, and of honey, and ye may live, that ye may live and not die. Amen.
Wow. And hearken unto Hezekiah, and hearken not unto Hezekiah, when he persuadeth you, saying, the Lord will deliver us. Hath any of the gods of the nations delivered all his land out of the hand of the king of Assyria? Where are the gods of Hamas and of Arpad? Where are the gods of Sepharvaim, Hena, and Iva? Have they delivered Samaria out of my hand? Who are they among all the gods of the country that have delivered their country out of my hand, that the Lord should deliver Jerusalem out of my hand? But the people held their peace and answered him not a word, for the king's commandment was saying, answer him not. Then came Eliakim, the son of Hilkiah, which was over the household, and Shebna the scribe, and Joah the son of Asaph, the recorder, to Hezekiah with their clothes rent, and told him the words of Rabshakeh. Amen? Amen. So from 19? Yep, to the end. Okay. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። ሁለተኛ ነገሥት ወይ መጽሐፈ ነገሥት ካልዕ ምዕራፍ 18 ቁጥር 19 እስከ መጨረሻው 37 ራፋሲቂስ አላቸው ለሕዝቅያስ እንዲህ ብላችሁ ንገሩት ታላቁ የአሦር ንጉሥ እንዲህ ይላል ይህ የምትታመንበት መታመኛ ምንድን ነው? የከንፈር ቃል ለሰልፍ ምክርና ኃይል እንደሚሆን ትናገራለህ። አሁንም በእኔ ላይ ያመስከው በማን ተማምነህ ነው? እነሆ በዚህ በተቀጠቀጠ በሸንበቆ በትር በግብፅ ትታመናለህ ብሎ ሰው ቢመረኩዘው ተሰብሮ በእጁ ይገባል ያቆስለውማል። የግብፅ ንጉሥ ፈርዖን ለሚታመኑበት ሁሉ እንዲሁ ነው። እናንተ በአምላካችን በእግዚአብሔር እንታመናለን ብትሉኝ ሕዝቅያስ ይሁዳንና ኢየሩሳሌምን በኢየሩሳሌም ባለው በዚያ መሠዊያ ፊት ስገዱ ብሎ የኮረብታ መስገጃዎችና መሠዊያውን ያስፈረሰ ይህ አይደለምን? አሁን እንግዲህ ከጌታዬ ከአሦር ንጉሥ ጋር ተወራርደ የሚቀመጡባቸውን ሰዎች ማግኘት ቢቻል እኔ 2,000 ፈረሶች እሰጥሃለሁ። ስለ ሰረገሎችና ስለ ፈረሰኞች በግስ ስትታመን ከጌታዬ ባሪያዎች የሚያንሰው የአንዱ አለቃ ፊት ትታወቅ ዘንድ እንዴት ይቻልሃል? አሁን በእውኑ ያለ እግዚአብሔር ትእዛዝ ይህን ስፍራ አጠፋ ዘንድ ወጥቻለሁን? እግዚአብሔር ወደዚች ሀገር መጥተህ አጥፋት አለኝ። የኬልቅያስ ልጅ ኤልያቄም፣ ሳምናስም፣ ዮአስ፣ ራፋሲቂስ እኛ እንሰማለን። እባክህ በሶርያ ቋንቋ ለባሪያዎች ተናገር፣ በቅጥርም ላይ ባለው ሕዝብ ጆሮ በአይሁድ ቋንቋ ትናገረንም አሉት። ራፋሲቄስ ግን ጌታዬን ይህን ቃል እናገር ዘንድ ወደ አንተና ወደ ጌታ ልኮኛልን? ከእናንተ ጋር ኩሳቸውን ይበሉ ዘንድ ሽንታቸውን ይጠጡ ዘንድ በቅጥር ላይ ወደ ተቀመጡ ሰዎች አይደለምን አላቸው። ራፋሲቅስም ቆሞ በታላቅ ድምፅ በአይሁድ ቋንቋ እንዲህ ብሎ ጮኸ፣ የታላቁን የአሦር ንጉሥ ቃል ስሙ። በጣም የሚያስቀው ሽንታቸውን ጠጡ። የታላቁ የአሦር ንጉሥ ቃል ስሙ። ንጉሡ እንዲህ ይላል፣ ከእጄ ያድናችሁ ዘንድ አይችልምና ሕዝቅያስ አያታልላችሁ። ሕዝቅያስ እግዚአብሔር በእርግጥ ያድነናል፣ ይቺም ከተማ በአሦር ንጉሥ እጅ አትሰጥም ብሎ በእግዚአብሔር እንድታመኑ አድርጋችሁ ሕዝቅያስንም አትስሙ። የአሦር ንጉሥ እንዲህ ይላል፣ ከእኔ ጋር ታረቁ፣ ወደ እኔም ውጡ፣ እያንዳንዳችሁም ከወይናችሁና ከበለሳችሁ ብሎ ከጉድጓዳችሁ ውሃ ጠጡ። ይህ መጥቼ ምድራችሁን ወደምትመስለው ምድር እህልና የወይን ጠጅ እንጀራና ወይራና ማር
ወዳለባት ምድር እስካልፈልሳችሁ ድረስ በሕይወት እንድትኖሩ እንዳትሞቱም ነው። ሕዝቅያስም እግዚአብሔር ያድነናል ብሎ ቢያታልላችሁ አትስሙት። በውኑ የአሕዛብ አማልክት አገሮቻቸውን ከአሦር ንጉሥ እጅ አድናቸዋልን? የሐማትና የአርፋይድ አማልክት ወዴት አሉ? የሴፌር ዋሂምና የሄና የኢዋው አማልክት ወዴት አሉ? ሰማርያን ከእጅ አድነዋታልን? እግዚአብሔር ኢየሩሳሌም ከእጅ ያድን ዘንድ ከአገሮቹ አማልክት ሁሉ አገሩን ከእጅ ያዳነ ማን ነው? ሕዝቡ ዝም አሉ፣ አንዳችም አልመለሱለትም። ንጉሡ እንዳይመለሱለት አዞ ነበርና የቤቱ አዛዥ የሂልቅያስ ልጅ ኤልያቄም፣ ጸሐፊውም ሳምናስ፣ ታሪክ ጸሐፊው አሳፍ ልጅ ዮአስ ልብሳቸውን ቀድደው ወደ ሕዝቅያስ መጡ። የራፋስቄስንም ቃል ነገሩት። Amen. Praise God. So sorry that it was a lot of reading, but there's so much in this chapter. You could preach for days. It's a powerful chapter. Really, I could read the whole chapter and tell you from the beginning to the end and try to include every piece, but I cannot for the sake of time. ከመጽሐፉ መጀመሪያ ጀምሮ ብትንብል ከዛ ውስጥ የምናገረው ነገር ይኖረኛል ግን ጊዜ ስለሌለን ያው ግማሹን ለማንበብ ነው የተገደድኩት። What we see here is that Hezekiah is a good king and a son of David, the best king ever to rule Israel. Amen. በእርግጥ ሕዝቅያስ ጥሩ ንጉስ ነበረ። And he was Hezekiah. It says here in the beginning of this chapter, he followed in the footsteps and did all that the Lord had commanded him, even after, like his father David did. በእርግጥ እዚህ ጋር እንዳነበብነው ሕዝቅያስ ልክ አባቱ ዳዊት እንዳደረገው እንደዚሁም ደግሞ ያንን ነገር መልካም ነገር በእግዚአብሔር መንገድ ነው ሄደው። So here we had Israel and Judah divided up into two kingdoms. የእስራኤል ማለት የዳዊት ልጆች ለሁለት እንደተከፈሉ እናውቃለን። ስለዚህ ሰሜኑና ደቡቡን እንዴት እንደተከፈሉ እናውቃለን። The southern kingdom was the kingdom of Judah that seemingly always had good kings that at different times for the most part they had good kings that did right like their father David. የደቡቡ ክፍል የተከተሉት ይሁዳ ነው። ስለዚህ የይሁዳ ክፍል መልካም እግዚአብሔርን የሚፈሩ ልክ የዳዊትን መንገድ የተከተሉ ናቸው። የሰሜኑ ክፍል ደግሞ እንዴት እንደሆነ ማየት ማጥናት ትችላላችሁ። And so today we can compare that in Christianity as our Father Jesus, the best king, the greatest king of all times, and we want to do and follow in the footsteps of our Father Jesus. Amen. እኛ ደግሞ የምንከተለው የይሁዳ ንጉስ የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን ስለሆነ እኛ ደግሞ የሱን ፈለግ የሱን እግር የሱን አሻራ እየተከተልን የምንሄደው። If you want to be a fired up Christian and you want to walk with God, you will follow in the footsteps of God's Son, Jesus Christ, your King. በእርግጥም ልክ የተነቃቃ ክርስቲያን ለመሆን መልካም ክርስቲያን ለመሆን የክርስቶስን አሻራ የእግሩን አሻራ እየተከተልን መሄድ ነው ያለብን። Amen. Amen. As Hezekiah followed in the footsteps of the greatest king of those times, David, so should we follow after the greatest and the best, our Lord Jesus Christ, the Son of God. We should follow and walk in those same footsteps and we will be blessed. በእርግጥም ሕዝቅያስ የተከተለው
እንዳባቱ እንደ ዳዊት መልካሙን መንገድ ነው ስለዚህ እኛ ደግሞ የምንከተለው የክርስቶስን ደግሞ መንገድ ስለሆነ እግዚአብሔር ያለበት መንገድ ነው ማለት ነው We know that God loved David and God loved David's ways. እግዚአብሔር ዳዊትን ይወደዋል የሱን መንገድ የሱን አካሄድ ይወዳል And David did the things that pleased God. እግዚአብሔርን የሚፈራ ወይንም ደግሞ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው ዳዊት ያደረገው As a leader of a country, he put his faith in God even when the people rebelled or disagreed. በርግጥ ዳዊት መንግስት እግዚአብሔር ንጉስ ሲያደርገው ሲያነግሰው በዛን ጊዜ እግዚአብሔርን መንገድ እግዚአብሔርን መከተል እግዚአብሔርን ለማስደሰት የሞከረ በሚገባ የተራመደ ሰው ነው ሰዎች እንኳን ያንን እግዚአብሔርን የሚያስደስተው ማለት በማይፈልጉበት ጊዜ We can see this in the book of Samuel at a city called Ziklag. በሳሙኤል መጽሐፍ ላይ ጽቅላግ ላይ እንዴት እግዚአብሔር እንዲያበረታታው እንዳደረገ እዛ ቦታ ሄዳችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ከባድ ጊዜ እንደነበር The city came and took captive all the wives and the children of David and his army while they were out fighting in a war. በርግጥ እዛ ክፍል ላይ ጽቅላግ ባለበት ቦታ ላይ በዛ ቦታ ስንመለከት የተለያየ ጦርነት እንደነበረ በጣም ደስ የሚል ነገር እንዳልነበረ የሱ ሰራዊት የዳዊት ሰራዊት የተለያየ ነገር ብዙ ነገር ውስጥ እንደነበር እግዚአብሔር ግን ዳዊት ልቡን በእግዚአብሔር እንዳበረታ በዛ ቦታ ላይ ማግኘት እንችላለን And when they returned from fighting this battle and they had gotten this victory, they returned to see their family and their children, their wives taken captive and their city burned. በርግጥም ሲመለሱ ከጦርነት ሚስቶቻቸው ተወስዶ ሀገሪቷ ተቃጥሎ ብዙ ችግር ነው እዛ አካባቢ ላይ የምናየው ስለዚህ በዛ ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔር ላይ መታመን ቀላል አይደለም And the people had become so distressed and so upset that they even thought or spake of stoning and killing David. በርግጥም ሰዎቹ በጣም ተጨንቀዋል በጣም በተለያየ አይነት መጨነቅ ውስጥ በተለያየ አይነት ስሜት ውስጥ እንደነበሩ ማየት እንችላለን ዳዊትና ሰራዊቱ But the Bible says that David encouraged himself in the Lord. Amen. ግን የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ዳዊትም ልቡን በእግዚአብሔር ቃል ያበረታ ነበረ ይላል David also was a man in his youth that had experiences and got great victories fighting the enemies of God. በርግጥ ዳዊት በዛ በወጣትነት ጊዜ ውስጥ ብዙ ጦርነት ውስጥ ተሳትፎ አሸናፊነትን የተጎናጸፈ ሰው ነው And here, David could have got discouraged, like, God, why did you let this happen to me? በርግጥ ዳዊት በዛ ጊዜ ተስፋ መቁረጥ ይችል ነበር ለምንድነው እግዚአብሔር ሆይ እንደዛ አሸናፊ በነበርኩኝ ሁኔታ ዛሬ ደግሞ ለምንድነው ተስፋ እንድንቆርጥ ያደረከን እንድናሸንፍ ያላደረከን ብሎ መናገር ይችል ነበር በተቃራኒው መንገድ ግን ዳዊት ልቡን በእግዚአብሔር አበረታ ነው የሚለው Because not only now was the enemies of God against David, but even David's own mighty men and the people who he fought alongside of, his brethren, his family, everybody wanted to kill him. በርግጥም በዛን ጊዜ ቤተሰቡ ሊገለ ይፈልግ ነበረ በዙሪያው ያሉ ብዙ ከባድ ነገሮች ነበሩ ግን በዛ ሁኔታ ላይ ያለ ግን ዳዊት በእግዚአብሔር ታመነ ልቡን በእግዚአብሔር አበረታታ The man that had taken them through so much, the man who had saved them out of a kingdom and a bad king that was falling apart because of a bad leader. Now they were accusing David of being a bad leader. በርግጥም ከዛ ከስራት ከዛ ጦርነት ከዛ ነገር ከዛ ካፕቲቪቲ ወይም ደግሞ እስራት ከዛ ከተያዝንበት ነገር አውጥቶን የነበረ ሰው ነው ግን ደግሞ መጥፎ መሪ ነው ብለው በዳዊት ላይ የተለያየ ነገር ተናግረው ነበር But David didn't look at the situations, he didn't look at the things when he heard the things they said and whenever maybe they all came against him, David encouraged himself in the Lord
praising and worshiping God. And that's why we have such a big book of Psalms today, written by a man who is after God's own heart, a man who loved God. He wrote the largest book in the Bible, full of songs, full of praises unto the living God, a real God that can save, a real God that can deliver, a real God that won't forget you, a real God. Amen. ለዚህ ነው ዳዊትን ስንመለከት በእግዚአብሔር ላይ ልቡን ስላበረታ መጽሐፍ ያንን የሚያህል በመጽሐፍ ቅዱስ ካሉ መጽሐፎች ትልቁ መጽሐፍ የመዝሙረ ዳዊትን የጻፈው በዛ ልቡ በእግዚአብሔር ላይ ኤፉዱን ለበሰ እዛ ወደ ጸሎት ቦታው ገባ ጸለየ ራሱን አበረታታ ታጠቀ የእግዚአብሔር ሥራ መስራት ጀመረ እግዚአብሔርም እንደ ልቤ የሆነ ዳዊትን አገኘው ብሎ በእውነት እግዚአብሔር ተናገረ የእግዚአብሔር አይነት ልብ ያለው እንደሆነ እግዚአብሔር የመሰከረለት ሰው ነው ዳዊት ማለት And we can see Hezekiah was just like his daddy David. Amen. Let's turn to the same chapter, back to verse 3. በዚሁ በ19 ክፍል ላይ በ18 ክፍል ላይ ቁጥር 3 right? Yes. 3 ላይ እንሄዳለን. Verse 3 in the same chapter 18. Yes, 18 3. Here we see that Hezekiah is only 25 years old when he begins to reign. He የነበረው 25 ዓመቱ ነው ይሄንን የንግስና ቦታ ላይ ሲሆን ማለት ነው 25 ዓመቱ ነበር እዚህ ክፍል ላይ And the same thing happens just like his father David, because David at a very young age he slew a giant. First he slew a lion, then he slew a bear, and then he slew a giant in front of the whole country. በርግጥም ዳዊትንም ስንመለከት በዛ እድሜው ላይ ያለ በልጅነት እድሜው ላይ በመጀመሪያ ማነው አንበሳ ከዛ ነብር ከዛ በኋላ ደግሞ ያንን ደግሞ ትልቅ የሆነውን ጎልያድን ሰው ሁሉ ያስፈራራው በዛ ወንጭፎ በርግጥም እንደጣለው እንመለከታለን በዛ እድሜው ወጣትነቱ ልክ እንደዚህኛውም ደግሞ ወጣትነቱ እንደነበረ ማየት እንችላለን And so here's Hezekiah fighting his lion and bear. He in verse 3 starting ሶስት ቁጥር ላይ እንደምናየው እሱ ምን ያህል እንሊዋጋ ወይንም ደግሞ እንደቆረጠ አንገቱን የቤር የሚባለው ምንድነው ድብ አንበሳ እንዴት እንደቆራረጠ ማየት እንችላለን And it says about Hezekiah, and he did that which was right in the sight of the Lord according to all that David his father did. Verse 4, he removed the high places and break down their images and cut down their groves and break in pieces the brazen serpent that Moses had made. For unto those days the children of Israel did burn incense to it, and he called it Neshutan. He trusted in the Lord God of Israel, so that after him was none like him among all the kings of Judah, nor any that were before him, for he clave to the Lord and departed not from following him, but kept his commandments, which the Lord commanded Moses. Amen? Amen. 3:2-6. Okay. ከ3 እስከ 6 18 ምዕራፍ ላይ እሱም አባቱ ዳዊት እንዳደረገ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ቅን ነገርን አደረገ በኮረብታም ያሉትን መስገጃዎች አስወገደ ሐውልቶችንም ቀለጣጠመ የማምለኪያ ዐፀዶችንም ቆረጠ የእስራኤል ልጆች እስከዚህ ዘመን ድረስ ያጥኑለት ነበርና ሙሴ የሰራውን የናሱን እባብ ሰባበረ ስሙንም ናሁሽታን ብሎ ጠራው በእስራኤል አምላክ በእግዚአብሔር ታመነ በእርሱም በኋላ ከእርሱም በፊት የከነበሩት ከይሁዳ ነገስታት ሁሉ እርሱንም የሚመስል አልነበረም Amen. Our God is able to save us. We can serve God. We are strong with God.
አሜን እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም የሚያደን ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ያህል እንደሚጠብቅ ለህዝቡ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን There's a scripture in the Bible that says, is anything too hard for the Lord? ከባድ የሆነ ለእግዚአብሔር ምንም ነገር የለም ቀላል ነው ለሁሉ ለእግዚአብሔር ነው የሚለው Is anything too hard for the Lord? ከባድ የሆነ ለእግዚአብሔር ነገር አለ ወይ In the Psalms it says, some men trust in chariots and some men trust in horses, but we remember the name of the Lord. Amen. አንዳንዶች በተለያየ ነገሮች ይመካሉ በፈረሶች በፈረሰኞች በተለያየ ነገር ግን እኛ የምንመካው በእግዚአብሔር ነው Come on, some of you out there, do you remember the day you first got saved? Do you remember the day that you were first born again? ታስታውሳላችሁ የዳናችሁበትን ቀን በክርስቶስ ኢየሱስ Do you remember when you was a zealous, fired up, born again Christian and you started destroying sin in your life? You're like, no, I don't want to do that. That's a sin. And you started breaking those sins and you started burning those sins and you started throwing those sins in the trash and you were tired of sin and you said, no, this sin didn't have me before. This sin ain't going to have me anymore. This sin keeps calling me. Then I got strength. I got strong. I became zealous for the Lord. I started serving the God, my God. በእርግጥም ልክ ኢየሱስ ክርስቶስን እንዳገኛችሁ ይህንን እጠለዋለሁ ይህንን ከእግዚአብሔር ስላልሆነ እግዚአብሔር የሌለበት ስለሆነ ብላችሁ ልትጥሉት የሚገባችሁን ጥላችሁ እግዚአብሔር በሚከብርበት ጎዳና ውስጥ እንዳላችሁ ያንን ነገር ትረሱታላችሁ ወይ Let's look at verse 7. 7 ላይ ስንሄድ And the Lord was with him, and he prospered. Whithersoever he went forth, he rebelled, and he rebelled against the king of Assyria, and served him not. Amen? Amen. Yeah. Oh, okay. 7 ላይ እንሄዳለን ከእግዚአብሔር ጋር ተጣበቀ እርሱንም ከመከተል አራቀም እግዚአብሔርም ለሙሴ ያዘዘውን ትእዛዛቱን ጠበቀ ሃሌሉያ But something here happens in verse 9. አንድ ነገር ተፈጠረ 9 ላይ ደግሞ ስንመለከት So we can see Hezekiah, he's 25 years old, he's a new king, he don't know, he's a young ruler, and all he knows to do is to start fighting sin. All he knows to do is to start making things right, crushing the devil, getting rid of the devil worship in his country, cleaning up his country. He knows that if his country trusts in God, his country will be a better nation. በእርግጥም የመጀመሪያው እንደመሆኑ መጠን 25 ዓመት ሆኖ ስለሆነ ንግስና ቦታ ላይ የተቀመጠው የሚያውቀው ነገር ማስወገድ ያለበት ኃጢአትን ቦታ እግዚአብሔር የማይከብርበትን ነገሮች ማስወገድ ያንን ነው ሲያደርግ የቆየው And that's like it is today. The world's coming in with the devil's voice. And they're saying, we know what's better for your kids. We know that if you let your kids at 3 years old choose their own gender, they'll be better off. And different things like that. በዚህ ዘመንም ስንመለከት ብዙ አይነት የተደበላለቀ ነገር ያለበት መጠነው ጾታህን እንትን የምትለው ትመሪያቱን ነው የምትፈልገው በሚል በዚህ ዘመን እግዚአብሔር ሴትና ወንድ አድርጎ በሰርቶን ሳለ ግን ደግሞ ምንድነው ምርጫ የፈለከው መሆን ትችላለህ ማለት እግዚአብሔር የማይከብርበትን ማስወገድ ማለት ነው But we know, and so that's what was going on. The people in his country, they started worshiping the devil. They started building idols to the devil. They started selling idols to the people and saying, this will make our country prosperous. የሚያረጉት የነበረው የተለያየ እግዚአብሔር የማይከብርበትን የተለያየ ጣዖት ሀገራችን እንደዚህ ሆናል እንደዚህ ካደረግን የሚል አስተሳሰብ ነበር የነበራቸው ግን ያንን አጸዶች ያንን አይነት ጣዖት አምልኮችን ሲያስወግድ ነበረ ሕዝቅያስ That's like the country saying, we can make money off of this even though it's a sin and God don't like it. We can build our economy off of this. ሲያደርጉ የነበረው ምንድነው ይሄንን ብናደርግ ኃጢያትን ብናደርግ ኢኮኖሚያችን ያድጋል እኮ
በሚል ሰበብ የተለያዩ ነገሮችን ነበረ ሲያደርጉ የነበረው። ግን በእርግጥ በሕዝቅያስ ዘመን ግን ያደርግ የነበረው እግዚአብሔር የሚያከብርበትን ነገሮች እያስወገደ ነበረ። That's like America was in the past. It was a great nation founded on God, but then በእርግጥም አሜሪካንም ቀድሞ ግሬት ኔሽን ትልቅ ሀገር የምትባል ብዙ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች የተነሱባት ሀገር ነበረች። ግን ደግሞ ከጊዜ በኋላ እየሰማነው ያሉት ነገሮች ግን የተለያየ ነገር ስለ ግብረ ሰዶምም የተለያየ ነገር እየሰማን ነው። America came out of the UK, which was a great nation founded on God at one time, just the same. በእርግጥም እንደዚሁ እንግሊዝንም ስንመለከት አሜሪካን ከእንግሊዝ ነው። ስለዚህ እንግሊዝም ደግሞ እግዚአብሔርን የሚፈራ ደግሞ ሕዝብ እንደነበር ንጉሥ እንደነበረ በወቅቱ እናውቃለን። ከዛ በኋላ ግን አሁን ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳለች እናያለን። But then the religion of the state of UK started to say, you know what? We're going to change the way we worship God. We're going to bring the worship of Mary in. We're going to bring the praying of saints in. We're going to bring, indulgence in. You'll be able to pay with money and get your soul out of hell. But then some people in the UK, they said, we're not going to do that. We're going to go and find us another country. We're going to go build us another country, and it's going to be a nation, one nation under God, and we won't be divided. Amen. አሜሪካን በእርግጥም እንግሊዝ ሀገርም እንደዚሁ እግዚአብሔርን የምትፈራ እንደነበር እናውቃለን። ከዛ በኋላ ግን ምንድነው ሲያደርጉ የነበረው? ተከፋፈሉ። ከዛ በኋላ ለማርያም መጸለይ ከተለያዩ ነገሮች የተለያየ አይነት የጣዖት አምልኮ ተጀመረ በዛ ሀገር። ከዛ በኋላ ግን አሜሪካን ተከፍሎ እንግሊዝ ሀገር ተከፍሎ ደግሞ አሜሪካን ሆነ። አሜሪካን ውስጥም ደግሞ የእግዚአብሔርን ማምለክ ተጀመረ ማለት ነው። America said, no, we're going to have the freedom of speech, and we're going to have the freedom of religion, and we're going to trust in God, and we're going to make laws that go with God's commandments and not against them. በእርግጥም አሜሪካ ደግሞ ምን አለች? አንድ መንግስት ነው ያለን። ስለዚህ የምንከተለው ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ነው የምንራመደው ብለው ወስነው በዛ መንገድ መራመድ ጀመሩ። And they said, you can call yourself the original church. You can say you're the first church all you want, but you changed the religion. And they did what Hezekiah said. They said, Mary, boom, get that statue down. They said, oh, the saints, knock these stupid little statues off my table. I'm not praying to a statue. I'm not worshiping a statue. My God's a living God. Amen. ከዛ በኋላ በእርግጥ ማስወገድ ያለባቸውን ጣዖት ለምሳሌ የተለያየ አይነት ሐውልቶች የማርያም የተለያዩ መላእክቶች የተለያየ ሰማዕታት የተለያዩ ነገሮችን ማስወገድ ያንን ነገር መስበር እንደዛ አደረጉና እውነተኛውን እግዚአብሔርን ሕያው የሆነውን እግዚአብሔርን ብቻ ማምለክ ቀጠሉ። They say, oh, but Hezekiah, they could have said this, but Hezekiah, you're destroying the nation. We need to build our economy, or else the king of Assyria is going to come in and get us. We got to get stronger, so we need to sell cigarettes. We need to sell alcohol. We need to prostitute out our women, and we prostitute out our daughters, and we can make money that way. We need to abort our children, and we can make money that way. No, that's not how it goes. If you want to be a great nation, it's got to be in God we trust. በእርግጥም ምንድነው ያለው ሕዝቅያስ? አልቀበልም። በቃ ሶሪያን ዮርሱን እኮ ነው እነሱ እኮ በጣም በኢኮኖሚ ይበልጣሉ እንደዚህ ብለው የተለያየ ነገር ሲያቀርቡለት አናደርግም። እንደዚህ ብትሸጥ እንደዚህ ብታረግ ኢኮኖሚያችን እኮ ያድጋል ምናምን ሲሉት እኔ ማመልከው እግዚአብሔርን ነው ብሎ ከኃጢአት ጋር አይደለም አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ። ልክ እንደ አባቱ ዳዊት ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር። And that's just one example, because I know another great nation that did the same thing. A great nation that maybe even the world, they might not even recognize much. But I'm telling you that you Ethiopians, you got something fired up. You got something real. Your nation was built on God. Your nation started out the same when the king of Italy, he came and he tried to take your land. He tried to force you into Western civilization. He tried to colonize you. You are the only African
ለመውሰድ ብዙ ሞክረው ነበር ዋናው ደግሞ ጣሊያኖች እኛን የጣሊያን ፋሽስቶች እኛን ለመውረስ እኛን በእነሱ ቁጥጥር ውስጥ አድርገው ከዛ በኋላኛ ደግሞ ባሪያ እንድንሆንላቸው ነበር ያደረጉት ከኢትዮጵያ ውጪ ግን ሌላ አፍሪካ ሁሉ ተገዝቷል እኛ ግን በእግዚአብሔር ጸጋ ሳንገዛ እግዚአብሔርን ለማምለክ የተዘጋጀን ህዝብ መሆናችንንም ደግሞ በዚሁ ሳንናገር አናልፍም ስለዚህ እግዚአብሔር የመድረጣት ምድር ናት ኢትዮጵያ And so the devil comes here as the king of Assyria, like the giant called Goliath that faced his father one day, running his mouth. በእርግጥም ደግሞ ጎልያት Yes. በእርግጥም እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ ዳዊትን እንዳበረታ ስንመለከት በዛ በወጣትነቱ እግዚአብሔር በዛ በሜዳ ላይ ያሰለጠነው እግዚአብሔር የሰጠውን ስልጠና ተጠቅሞ ያንን ጎልያድ ያን ሸለፈታም ብሎ በዛን ጊዜ ተናግሮ እንዴት አድርጎ ፍልስጤማውያንን እንዳሸነፈ ዳዊትን እንመለከታለን በቁመት በመናምን ሲያው በእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር ኃይል አሸነፈ በሰጠው ጥበብ Just like in those days Israel was sitting on a mountain and Goliath was running his mouth and he was defying the armies of the living God. በእርግጥም በዛን ጊዜ ስንመለከት ጎልያድ ምን ነበር ሲለው የነበረው አንተ የመጣኸው በዚህ ምንም ውሻ መሰልኩ ዝም ብለህ ምንም ሳይኖር ሳትታጠቅ በዚህ በትንሽነት እኔ ልታሸንፈኝ ብሎ ብዙ ነገር ሲለው ነበር ወንድሙም ቢሆን የዳዊት ወንድምም ቢሆን ቀልዶበት ነበር እግዚአብሔር ግን ከሱ ጋር ስለነበር አሸነፈ And so even then the Philistines and Goliath they were telling the people just surrender come and we'll take care of you በእርግጥ በዛን ጊዜ ምን ሲሉ ነበር እስራኤልን ወደኛኑ ፍልስጤማውያን እናቸው ለእስራኤሎች ሲያቀርቡላቸው የነበረ ወደኛኑ አቅም አለን በኢኮኖሚን በልጣቸዋለን ስለዚህ ወደኛኑ ሲሏቸው ነበረ ግን እነሱ ግን በዳዊት አማካኝነት እግዚአብሔር ተጠቀመና አሸነፉ That's the same I'm sure the Italians when they came to invade Ethiopia they was telling the people I'm sure if you just surrender don't listen to your emperor don't listen to even if he tries to make you believe in Jesus and tell you that Jesus is going to save you don't listen to him just surrender we'll give you a better life በእርግጥም ልክኛም ሀገር እንደዚሁ ጣሊያኖች መጥተው የተለያየ የኢኮኖሚ በምንም እንደሚበልጡ ሲያሳዩ አይ መጣ ንጉሳችሁን የዛን ጊዜ የነበረውን ኢምፔሪያል ወይ ያንን አገዛዝ ያንን ንጉስ አትስሙ ብሎ ነበረ እንደዛ አይነት ነገር ሲያደርጉ የነበረው ግን ደግሞ ተሸንፈው እንደሄዱ ደግሞ ማየት እንችላለን But your emperor, he had faith in God, and he said, "I'd rather die a free man fighting than to die a slave." በእርግጥም ያ ንጉስ ግን እኔ እንደዚሁ በእርግጥ ምንም ነገር ማለመሻሻል ባይኖር ይሻላል ብሎ ተዋጋ ከዛ በኋላ አሸነፈ Amen. And you won, trusting in God. በእግዚአብሔር በመታመን አሸነፍን And it's like that today in your Christianity. Whatever the devil's telling you, whatever he's lying to you about, however he's trying to get you to compromise, don't yield. Fight, resist, stand, pray, read, serve God. በእርግጥም አሁን ደግሞ ክርስትና እንደዛ ነው ስለዚህ መዋጋት የእምነትን ውጊያ መዋጋት አለብን ስለዚህ በዛን ጊዜ በምንጸልይ ሰዓት በምንበረታታበት ጊዜ በዛን ጊዜ በእውነት ሰልፉን እናሸንፋለን ከእግዚአብሔር ጋር በመሆን Right now you can see that even in American politics. President Trump has got people praying in the White House and praising God and worshiping God in the White House. በእርግጥም አሁን አሜሪካን ሁኔታ ስንመለከት ዶናልድ ትራምፕ በዛ በነጭ ቤት ውስጥ ወይንም ደግሞ ፓላስ በሆነው በዛ በመንግስት ቤት ውስጥ በቤተ መንግስት ውስጥ እየተጸለየ እሱን በመንፈሳዊ ነገር ወይንም ደግሞ በጸሎት ባካፕ እሱን የሚያበረታቱ ሰዎች እንዳሉ አይተናል
and he's making stricter laws and giving us law and order. And so that's the same thing as getting rid of the idols. It's the same thing as being a ruler of a country and tearing down the places of devil worship. በእርግጥም እያደረገ ያለው መንግስቱን እያጠበቀ ነው ያለው በእርግጥም ሲደረግ የነበረው ቀድሞ የተከሱ በፊት የነበረውን አይነት ጣዖት ሲደረግ የነበረው ሰይጣን ሲመለክበት የነበረውን ቤት እያቃጠለ የተለያየ እርምጃ እየወሰደ ነው ያለው የተለያየ አይነት ቦታዎች ላይ But President Trump is encouraging himself in the Lord by standing with Israel, God's people. በእርግጥም ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት እግዚአብሔር አድርጎ የሾመበት ምክንያት ከእስራኤል አጠገብ ቆሟል And he's encouraging himself in the Lord by telling the American people we're going to have prayer in the White House just like we did when we founded this country, when our fathers founded the country. We're following in the footsteps of our fathers that built a great nation, praying and worshiping God. በእርግጥም አባቶቻችን እንዳደረጉት አሁን እየተጸለየ ነው በቤተ መንግስት ስለዚህ ሀገራችን እንደቀድሞ የእግዚአብሔር ሀገር የትሆናለች እያለ ነው እየተናገረ ያለው They had tried to assassinate him a couple times. They tried to kill him. They're speaking of killing him. They're talking about you're destroying the economy. You're doing this and that. You're going to bring us into war. All the people are saying this stuff. But he's doing the right thing by turning the nation back to God. በእርግጥም ብዙ ነገር ሊያደርጉት ሞክረው ነበር ሊገሉት ሞክረው ነበር ብዙ ነገር ሊያደርጉት እንደዚሁም ደግሞ የአሜሪካንን ኢኮኖሚ ወደታች ወረድክ ምናምን ብዙ ነገር ተብሏል ግን ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ሀገሪቷን አሜሪካ ወደ እግዚአብሔር እንድትመለስ እያደረገ ነው Amen. Amen. And so we can do this. We can live this. We can live the Bible. People will tell you you can't live the Bible. People will tell you this and this and this. Oh, just hide your religion. Just sneak around and quietly serve God. Don't offend nobody. But we tried that. It didn't work. We should have never tried that. We need to boldly serve our God. Yes. በጣም ጠንካራ ሰራዊት መሆን አለብን መበርታት አለብን ሰዎችን ሳይሆን ማክበር ወይንም ደግሞ ሰዎችን ለማስደሰት ብለን አይደለም ማድረግ ያለብን ይሄ ነገር ይሆናል እኮ እንደዚህ ባደርግ እንደዚህ ኮን ምናምን በሚል የሆነ ኮምፕሮማይዝ በማድረግ ሳይሆን እግዚአብሔር በሚለን ጠንክረን ነው መራመድ ያለብን And Pete Hegseth, the person they put over top the army. I'm not an eloquent, so I don't know his exact title, but I just told you his name. He got the U.S. military worshiping God in the Pentagon. What's his name? Pete Hegseth. Pete Hegseth የሚባለው የአሜሪካን ወታደር የነበረው what did he do? He got the people worshiping God and praying in the Pentagon, which is the headquarters of the U.S. military. Oh, okay. ይሄኛው ደግሞ ሶሪ ንጉስ አይደለም የሰራዊቱ ደግሞ አባል የነበረ ዋና የነበረ ደግሞ ሰው ነበረ እሱም ደግሞ ያንን ሰራዊት እግዚአብሔርን እንዲፈራ የእግዚአብሔርን ቃል ያስተማረ ነበረ ዋና ሄድ የነበረ ሰው ነበረ እግዚአብሔር የተጠቀመበት ለሰራዊቱ ለዛ ለወታደሩ እንዴት አድርጎ የእግዚአብሔርን ቃል እንደተናገረ በዛ ወቅት ነው የሚነግረን And people were mad. They're like, how could you do this? How could you, do that? How could you have people praying and worshiping the God of Israel, Jesus Christ, praying in the name of Jesus Christ in the government? What about separation of church and state? We tried separation of church and state. Separation of church and state does not work. Our country got worse and is getting worse. But I'm telling you today, and if we keep serving God, we keep prayer in the Pentagon, we keep prayer in our governments, we keep prayer in every country's White House, we keep prayer, we keep the worship of God and asking God for guidance and asking God for grace and asking God for help, we will have peace.
በእርግጥም እግዚአብሔር ይመራናል እግዚአብሔር ደግሞ ሰላምን ይሰጠናል ስለዚህ የተለያዩ ነገሮች ውስጥ እግዚአብሔር ሲያስቀምጣል ለከኛው ሰራዊት ይሄና የሰራዊቱን መሪ እግዚአብሔር እንደተጠቀመበት ሁሉ እንደዚሁም ደግሞ መሪዎች በተለያየ በንግስና የተቀመጡ እግዚአብሔር እንደሚጠቀምባቸው ስለዚህ እንደዚህና እንደዛ ያደረጉ መገለባበጥ ሳይሆን በትክክል በቀጥታ መወሰን ከእግዚአብሔር ጋር ስንራመድ እግዚአብሔር ደግሞ ምሪቱን ይልክልናል ይጠብቀናል ሰላሙን ይሰጠናል And so we're going to close this service for today but I'm looking here at verse 4 one more time አራት ላይ ደግሞ ደግመን እንመለከታለን Amen Amen It says and he removed the high places and break the images and cut down the groves. Now just pause, hold your finger on groves, because I'm going to say something real quick. You can translate what I'm about to say. Okay? Okay. ያቺን ክፍል ላይ እጃችሁን ብቻ ታረጋላችሁ አራት ላይ ያለችውን Now I'm using a lot of American history because I'm American and I know the history. And I also used Ethiopian history showing that I do not believe white man or America to be greater than Ethiopia. I believe that Ethiopia is strong, that if God is with Ethiopia, then not even America can stop Ethiopia. In fact, America would be stupid, really stupid to mess with Ethiopia because Ethiopia is counted equal to Israel in the Bible. Moses' wife was Ethiopian. Solomon's wife was Ethiopian. Some of the children of Solomon are Ethiopian. በእርግጥም እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ለዓላማ ያስቀመጣት ምድር ናት ኢትዮጵያና እስራኤል ጎን ለጎን የተጻፉ ተመሳሳይ ቁጥር ያላቸው ቦታዎች የተጻፉ ናቸው ስለዚህ እኔ አሜሪካን እንኳን በእስራኤል ማነው በኢትዮጵያ ላይ ብትነሳ አልቀበልም ስለዚህ እግዚአብሔር በእርግጥ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ብዙ ቃል ኪዳን ገብቷል እንደዚሁም ደግሞ ሙሴ ያገባት ኢትዮጵያዊት ናት እንደዚሁም ደግሞ ሰለሞንም ያገባት ኢትዮጵያዊት ናት ስለዚህ ሰለሞን ልጆች ኢትዮጵያውያን ናቸው ስለዚህ እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ላይ ዓላማ አለው ስለዚህ እኔ የአሜሪካንን ታሪክ በደንብ አድርጌ ስለምወድ ነው ታሪክ በዚህ የተነሳ ያነሳው የአሜሪካን የጠቀስኩት እንጂ ኢትዮጵያንም አንስቻለሁ There were Ethiopian Jews worshiping God in Ethiopia from the days of Queen of Sheba to the days of Candace, the queen of Ethiopia, in the days of Philip the evangelist. በእርግጥም የኢትዮጵያ ታሪክ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስንመለከት Queen of Sheba ወይንም ደግሞ የሳባ የምትባለው ደግሞ ንግስት ከሱ ጀምሮ እስከዛኛው ደግሞ ጃንደረባው ድረስ እግዚአብሔር በእነሱ አማካኝነት እንዴት ተደርጎ እግዚአብሔር እንደሰራ በክፍለ ዘመናቱ ሁሉ ማየት እንችላለን God loves Ethiopia so much that he made sure Philip the evangelist preached Christ to the Ethiopian treasurer, and that Ethiopian treasurer brought Christianity back to Ethiopia, and then Ethiopia became a Christian nation. Hallelujah! Amen. ፊልጶስ ደግሞ ወንጌላዊ ፊልጶስ ደግሞ ምን እንዳደረገ ለዛ የከበረ ነገር ላለው ለጃንደረባው ወንጌልን ነገረው ከዛ ጃንደረባው ኢትዮጵያዊ ደግሞ በሐዋርያት ሥራ ላይ ማንበብ ትችላላችሁ ወደ ኢትዮጵያ ወንጌልን ይዞ እንደመጣ ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ከመጀመሪያ ከሚባሉት ወንጌል ከሰሙ ከዳኑት መካከል ኢትዮጵያ የመጀመሪያ የክርስቲያን ምድር እንደሆነች ማየት እንችላለን And Ethiopia became so strong that even though these big time superpowers, so to speak, the only real superpower is God. But these superpowers, they said you're a third world country. But guess what? You won. You won because of your God, Jesus Christ. Amen. ብዙ ነገር እኛ ታላቅ ነን የሚሉ በጣም ኃይል አለን የሚሉ እንኳን ሀገሮች እኛን ለማስወረድ እናንተ የሶስት
ሰርድ ወርድ የሶስተኛ እንትን የሶስተኛ ምድር ናችሁ አይነት ነገር ስለዚህ አላደጋችሁም ብለው የሚሉን እንኳን ቢኖሩ እኛ ግን በወንጌል አሸናፊዎች አድርጎናል እግዚአብሔር። I'm sure even all the other colonized African countries could have been like the same. They could have been like, Ethiopia, calm down, man. You know, calm down. You can't really win. But you won! In Jesus' name. በእርግጥም ሌሎች ሀገሮች አፍሪካውያን እንኳን ኢትዮጵያውያን ተረጋጉ ምናምን ቢሉን እንኳን አሸንፈናል አሸናፊዎች ነን በክርስቶስ። Amen. Praise the Lord. So now go back to Groves where I left off in verse 4. ወደ አራት ደግሞ ከተውነው ቦታ እንቀጥላለን። And it says, and he brake in pieces the brazen serpents that Moses had made. For unto those days the children of Israel did burn incense to it, and he called it Neshutan. All right. We're going to close right here. Just 4 only. Okay. በኮረብታም ያሉትን መስገጃዎች አስወገደ፣ ሐውልቶችንም ቀለጣጠመ፣ የማምለኪያ ዐፀዶችንም ቆረጠ። የእስራኤልም ልጆች እስከዚህ ዘመን ድረስ ያጥኑለት ነበርና ሙሴ የሠራውንም የናሱንም እባብ ሰባበረ፣ ስሙንም ነሑሻታን ብሎ ጠራው። So one quick point. አንድ ፈጣን የሆነ ነጥብ ልንገራችሁ። Just like, so after this great victory, Hezekiah saw Israel, the northern kingdom. Yes, the northern kingdom. He saw it get conquered by Assyria and taken captive. በእርግጥም የሰሜኑ ክፍል ደግሞ የእስራኤል ክፍል ደግሞ ሶሪያ ነው። ስለዚህ እንዴት አይነት ጦርነት እንደነበረ ሰሜኑና ደቡቡ ማየት እንችላለን። So then all of a sudden, he starts taking gold off the temple. He starts taking money out of the house of God. And he starts giving it to the Assyrian. All of a sudden, he got scared. He started shaking. በእርግጥም እያነሱ የተለያዩ አይነት ወርቆችን በቤተ መቅደስ ውስጥ የነበሩትን የዛ የሰሜኑ ንጉሥ እንደዛ አይነት ነገር እያደረገ ፍርሃት ውስጥ ገቡ፣ ምን ያህል እንደሚሸነፉ ስለሚያውቁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ደግሞ የዳዊት ልጆች ናቸው። ስለዚህ የሰሜኑም የደቡቡንም ስንመለከት ግን የደቡቡ ላይ ደግሞ የአይሁድን አገዛዝ እንዴት አድርገው እግዚአብሔርን የሚፈሩ እንደሆኑ በዛኛው በሶሪያ ላይ ስንመለከት ደግሞ ያደረጉት ነገር ጣዖት እንደሆነ ማየት እንችላለን። So Ethiopia could have did the same. They were like, whoa, they took over Ghana. Whoa, they took over Nigeria. Whoa, they took over South Africa. But no, Ethiopia did not bow. They did not surrender. They said, we're not giving up our land. God gave us this land. And we're good. We got our families here. And we're not going to be slaves. Amen. በእርግጥም ልክ እንደዚሁ ደግሞ ኢትዮጵያ ከሌሎች አፍሪካውያን ለምሳሌ ብንወስድ እንደኛው ምስራቅ የሆኑት ተገዝተዋል፣ እንደዚሁ ደቡቡ ተገዝቷል፣ እንደዚሁ ሰሜኑ ተገዝቷል። ያልተገዛ የአፍሪካ ክፍል የለም ከኛ አገር ውጪ። ለምን እኛ አንገዛም ብለን የሚከፈለውን ዋጋ የቀድሞ ዘመን የነበሩ ሰዎች አብረው ተያይዘው ተዋክተው በእግዚአብሔር ኃይል አሸንፈው ወደ እኛ ባሪያዎች አልሆንም፣ አልተገዛም። And so America and Europe and Ethiopia, they all started out the same, fired up, young, zealous God servers. ሁሉም ሲጀምሩ አሜሪካም አውሮፓም ኢትዮጵያም የጀመሩት በእግዚአብሔር ቃል። And he, just like Hezekiah, he started out here young and fired up, or Israel, sorry. Not Hezekiah, but yes, Hezekiah, he shows just like Israel. And then Israel does the same thing. They get young, they get fired up, they take the land that God called them to take, and they start serving God in the land, but then they start compromising.
በእርግጥም እስራኤልን ስንመለከት የተፈጠረው ነገር ልክ ነው። ምክንያቱም ኦኬ እንደዚህ ከተፈጠረ በቃ እንደዚህ እናድርግ በሚል ክፍፍል ውስጥ ነው የገቡት። ግን ደግሞ ሕዝቅያስን ስንመለከት ግን እንዴት አድርጎ እግዚአብሔር እንዳስተማረው ልክ ከአባቱ የተማረውን ነገር አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር ማለት አጽዶችን እነዚህ ነገሮችን የማምለኪያ አጽድ የሚባሉትን እየቆራረጠ እየሰባበረ እያቀለጠ ከእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እንዳስወጣ ማየት እንችላለን። So Israel had God from Moses. They even got the brazen serpent. When they looked at the serpent, it delivered them from the snake bites. It healed them. የናሱን ደግሞ እባብ እግዚአብሔር አዘጋጅ ያንን ባዩ ጊዜ ከኃጢአታቸው እንደሚድኑ እግዚአብሔር ለሙሴ የሰጠው ሕግ ነበረ ያ ነገር። ስለዚህ በሕዝቅያስ ግን ያንን ነገር ደግሞ እንደሰባበረ እንመለከታለን። ስለዚህ በእርግጥም ያንን ነገር እንዲያደርግ ሙሴን እግዚአብሔር ነግሮት ነበረ። And so you can liken that unto the church, how it started out right. Jesus gave them the truth. They started blazing a trail of holiness, and people was worshiping God. They got saved on the day of Pentecost. በእርግጥም እንዴት አድርጎ ቤተክርስቲያን እንደተጀመረ በጴንጤቆስጤ ቀን እንዴት አድርጎ ቤተክርስቲያን በዛ ቦታ እንደነበረ ማየት እንደጀመረ ማየት እንችላለን። But then instead of trusting God, they start getting all these different traditions, the things that even God might have taught and God might have set up. They start using these things and making them into idols. በእርግጥም እግዚአብሔር ያንን ነገር ሊጠቀምበት ይችል ይሆናል። ግን በእርግጥም እነሱ ግን ምንድነው ወደ ጣዖትነት ቀይረውት ነበር ያንን ነገሮች። And you can liken that today to where they'll put God just in a building and people start worshiping the building. If I want to find God, I got to go to the building even though God is right here. ሰዎች አሁን እያደረጉ ያሉት ምንድነው? ህንፃን ወደ ማምለክ ደረጃ ነው የመጡት። እዛ ካልሄድኩኝ እግዚአብሔርን አላገኘውም፣ በቤቴ አላገኘውም፣ ስጸልይ አላገኘውም የሚል መረዳት ውስጥ እንዲገቡ ጣዖት እንዲሆንባቸው አድርጓል። And we liken it because we have stories and we have history of great men and women of God who laid their hands on people and anointed people with oil and prayed over them and taught people and preached to people and told them to repent of their sins, and people's lives got better. በእርግጥም እኛ ታሪክ አለን። ብዙ ሰዎች ሲጸልዩ የተቀቡ ሰዎች በሰዎች እጅ ጥሎ በመጸለይ በመፈታት የተለያዩ ተአምራት እግዚአብሔር ሲያደርግ፣ ስለዚህ እግዚአብሔር ያንን ነገር አያደርግም ማለት አይደለም። But then we start worshiping the people. We start worshiping the pastor. We start bowing down to the pastor and we start praying to the saints and we make them into idols. ግን አሁን የጀመርነው ነገር ምንድነው? ሰዎችን ወደ ማምለክ በቃ እንትና እንደዚህ ማነፍ ጋር በቃ የእግዚአብሔር ሴት የእግዚአብሔር ወንድ እየተባለ ወደ ማምለክ እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ቅዱሳን ሰዎችን ማምለክን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ወደዛ ደረጃ ደረስን። So just like America left the UK, the same thing happened with the reformers. They said Orthodox Church and Catholic Church, you want to worship people? We're going to go and do this. We're going to do it the right way. በእርግጥም ልክ እንግሊዞች እንዳደረጉት ካቶሊኮች ማርያምን ማምለክ ትፈልጋላችሁ፣ ኦርቶዶክሶች ብለው እንደዛ እንዳደረጉት እንደዚሁ ነገር ነው የሆነው። But even still today in the Protestant church, they started bringing, patriarchy. Or they started calling, I need a spiritual father. A spiritual father is the same as saying, I need a pope. Because the pope is the Greek word for father. And so now you start worshiping fathers again. And you're worshiping the pastors again. And you're worshiping the buildings again. In the Protestant church, you got to go and get the pastor to forgive you for your sins. No, we need to turn back to Jesus. እኛ መመለስ ወደ እግዚአብሔር አለብን። ለምን
ፖፕም ቢባል መንፈሳዊ አባት ማለት ነው። ስለዚህ መንፈሳዊ አባት አያስፈልግም ብለን ባንደመድብም ግን ደግሞ አምልኮ ለእግዚአብሔር ብቻ ነው። ንስሐ የምንገባው ለሰው ሳይሆን ለእግዚአብሔር ነው። ንስሐ የምንገባው we start putting faith, more faith in the wrong things. We start putting faith in the traditions of men, in the teachings of our fathers when they compromise, not the original teachings. ወደ ዋናው አስተምህሮ ነው እንጂ መግባት ያለብን አሁን ባለው አስተምህሮ መነዳት የለብንም። ወደ እግዚአብሔር ቃል ስለሚለው ነገር ነው ሊገባን የሚያስፈልገው እንጂ የራሱ የሆነ የተለያየ አይነት ባህላዊ የሆኑ ነገሮች እየተለመዱ የመጡት ነገሮች ናቸው ያወጡት። Amen. But the biggest enemy of all is sin. ትልቁ ኃጢአት ትልቁ ጠላት ደግሞ ኃጢአት ነው። The devil is trying to get you to sin. ሰይጣን ሊይዛችሁ የሚፈልገው በኃጢአት ነው። The devil wants you to take your focus off Jesus. የሰይጣን ዓላማ ምንድን ነው? ከእግዚአብሔር ሊወስዳችሁ። Hezekiah represents Jesus, and the Rabshakeh, he represents the devil, and he said, don't listen to King Hezekiah. በእርግጥም ሕዝቅያስ እግዚአብሔርን የሚወክል ንጉስ ነው። ሌላኛው ግን ደግሞ የተጠቀሰው what is the other one? Hezekiah, Rabshakeh. ራፋሲቅስ Yeah, Rabshakeh, they can hear me say it. ራፋሲቅስ እሱ ደግሞ በተቃራኒ መንገድ ከእግዚአብሔር መንገድ እንዲወጣ ያደርገው የሞከረ ንጉስ ነው። Amen. Amen. Oh, I'd say that when you did that, I lost my thought. Sorry. Praise God. Sorry. And so that's the way it is. They're trying to get our focus off of Jesus and put our focus on Mary, or put our focus on the Pope, or put our focus on the building, or put our focus on the this and that, anything away from Jesus. Jesus is the only one that can save you. Jesus is the only one that can make your life better. It's good to have a pastor. It's good to have a church. I'm not saying abandon it, but I am telling the church needs to get right with God. I need to get right with God. We all need to get right with God. It's time to get right with God. Will you come to Jesus today and confess your sins? Will you come to Jesus today and pour out your heart to God? በእርግጥም ቸርች መሄድ መጥፎ ነው እያልኳቸው አይደለም። ፓስተር መኖር፣ አፖስትል መኖር፣ ሌሎች መኖራቸው መጥፎ ነው እያለን አይደለም። ግን ደግሞ ከኢየሱስ ላይ አይናችንን እንድናነሳ የሚያረጉ ነገሮች እየታዩ ስለሆነ ያንን መጠንቀቅ አለብን ነው። Listen to Jesus. He will save you, my brother, my friend, whoever you are. It doesn't matter how much you've messed up. Israel messed up a lot. Hezekiah messed up a lot. David messed up a lot. But the one thing they all did was they all got right with God. They confessed their sins. They repented. Even Manasseh, king of Judah, the worst king of all of them, he repented. I'm telling you today, if you believe in Jesus, if you repent, you will be saved. ዛሬ ንስሐ ብትገቡ እግዚአብሔር ይቅር ይላችኋል። ስለዚህ ምናሴ በጣም በኃጢአት ውስጥ የነበረ የይሁዳ ክፍል ነው፣ ግን እግዚአብሔር ደግሞ ምህረት እንዳደረገለት እናያለን። ስለዚህ ዛሬ ኃጢአቴ ብዙ ነው፣ ኧረ እኔ ልሸከመው አልችልም፣ እንኳን እግዚአብሔር ይቅር ሊለኝ እኔን የማይቅር አይለኝም ለምትሉ ሰዎች እግዚአብሔር ዛሬ ምስራችን እነግራችኋለን። ክርስቶስ ኢየሱስ ያድናችኋል። Jesus will save you. He has all the power. He is God. He's still alive today, and you can have access to him. You can reach him just by praying. He hears what you say. Just speak it from your heart and really mean it, and you'll get an answered prayer today. You will be saved. እግዚአብሔር ይቅር ይላችኋል። ከእግዚአብሔር መልስን ትቀበላላችሁ ንስሐ ብትገቡ ዛሬ። And right now, we're calling you. This is an altar call. Go pray, confess your sins, call Jesus Lord, Jesus God, and say, God, forgive me of my sins. I'm a sinner. I want to be saved. I want to be a Christian. I want power. I repent of my compromise.
እግዚአብሔር ሆይ ማረኝ ኃጢአተኛ ነኝ ብላችሁ ኃጢአታችሁን በዚህ ሰዓት ተናዘዙ እግዚአብሔር እየሰጣችሁ ያለው እድል አያምልጣችሁ Jesus loves you with an everlasting love. He has good plans for you. Wherever you're at, whatever you're living, you're like, man, my life is so messed up. My life is so bad. I promise you, God has got good plans for you. He's got victory. He's got help. He's got glory for you. በርግጥም ኃጢአታችሁን ተናዘዙ በርግጥ ለእናንተ እግዚአብሔር ያዘጋጀው ትልቅ ክብር ነው ትልቅ ሕይወት ነው የዘላለም ሕይወትን ነው እግዚአብሔር የሰጣችሁ በክርስቶስ አማካኝነት And it shall come to pass that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ እርሱ ይድናል ይላል እግዚአብሔር ቃል Amen. Amen. Jesus is greater than Hezekiah. Don't let the devil tell you he can't do it. Don't let the devil tell you Jesus can't save you. No, the Bible says even to the uttermost. Do you know what uttermost means? He said Jesus is able to save us to the uttermost. That means like he's going to make you a holy ruler. Amen. Amen. ኢየሱስ ክርስቶስ ከሕዝቅያስ ከዳዊት ከሁሉ ይበልጣል በርግጥም ደግሞ እግዚአብሔር ከምንም በላይ እንደሆነ ክርስቶስ ከምንም በላይ እንደሆነ አምነን ደግሞ ንስሐ ገብተን ወደሱ እንድንመጣ ይፈልጋል You're going to pick up your Bible and you're going to carry your cross and you're going to walk through the streets and you're going to tell people Jesus saves. You're going to be a soldier in the army of the Lord. Jesus is going to make you a preacher. በርግጥ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ይዛችሁ በርግጥም ደግሞ የክርስቶስን መስቀል ተሸክማችሁ ከሱ ጋር ስትራመዱ የሱ ሰራዊት መሆናችሁን የሱ ወታደር መሆናችሁን ያሳያል እግዚአብሔር ያድናችኋል You're going to be a missionary. ሚስዮናውያን ትሆናላችሁ You're going to be telling people Jesus really saves. He's real. He has all the power. Your sin is not stronger than Jesus. የእናንተ ኃጢአት ከክርስቶስ ኢየሱስ አይበልጥም And so my wife, Apostle Meret, fired up woman of God. She's going to sing a song and we're all going to find a place to pray. Let's pray. Hallelujah. እንደ እግዚአብሔር ያለ እንደ አምላኬ ያለ እደነቃለሁኝ በምድር ስለሌለ እንደ እግዚአብሔር ያለ እንደ አምላኬ ያለ እደነቃለሁኝ በምድር ስለሌለ ከሰው ልጆች መሃል የሚመስል የለም ከፍጥረታት መሃል የሚመስል የለም ከአማልክት መሃል የሚመስል የለም አንተ ብቻህን አምላኬ ዘላለም ሃሌሉያ እርሱ ብቻውን ነው ጅማሬና ፍጻሜ የለውም እሱ ብቻውን ነው ጅማሬና ፍጻሜ የለውም Hallelujah. Praise the Lord. እግዚአብሔር ይመስገን We'll see you Tuesday at 8 p.m. for our Bible study. የምንገናኘው ማክሰኞ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ላይ ነው የምንገናኘው እግዚአብሔር ይባርካችሁ Father, we come to you right now in the name of Jesus for everyone here under the sound of our voice and all those that will listen in the future. Lord, let the power of God come down in the name of Jesus. Lord God, and strengthen every soul, deliver every soul, save everyone, confirm them. Let the power of God enter their heart and confirm them and strengthen them and let them have a fresh
fresh confidence like a newborn Christian all over again, making strong decisions, working for his Lord, serving his Lord. In Jesus, her Lord, his Lord, their Lord. Amen. እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም እንጸልያለን ወደ አንተ እንመጣለን ከኛ ድምጽ በላይ በታች ያሉትም የሚሰሙንም ደግሞ እግዚአብሔር እንዲድኑ እንጸልያለን እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ አንተ የነሱ ጌታ እንደሆነ እግዚአብሔር ሆይ በአንተ ፊት አምነው ተቀበለው ያንተ የግል አዳኛቸው እንዲያረጉ እንድትረዳቸው በኢየሱስ ስም እንጸልያለን ኃይልን ጸጋህን እንድታበዛላቸው በኢየሱስ ስም ጸልየን ተባረኩን ወዳቸዋለን